Cái number chừng hoài lai spa lai khăn đài lai khăn đài Yang subhaya pi iwe sha kani ka Eucharist celebration ha kasngi utrai la ya ka baar phosong ngadwai na ka benta jong pi iwe ha ki ying kisem kham tam e na ka benta ka parish ka jongi kas im jingsuk parish ai bau blay chai kan rod nagar khu kerdo ya pi ngadap ka jing songu ka bakrau bau blay sa sin 1 year 1 ra engi bani kan du lang lemba kani ka Eucharist bakhoi walada ngimla bani lumlang ringkat ha kani ka lumpung walada pidon ha ki ying kisem henry nganget kem ublay upanya so lang yangi lemba ke jing duai bat ka jing rakhe ya ka Eucharist bakhoi tongenia shimbenta da ka jing shit hem ha ka kerteng ukpa bad ukhon badu mensiem bakhoi amen ka jing ai e chung utrai chung i u Jesus Christ bat ka jing i chung ublay lem bat ka jing es log chung mensiem bakhoi kin don ringkat bad pi baro ringkat bad piru knang bangin dublong ke babidor bani shimbenta ha kani ke Eucharist bakhoi tong ngin ya kuslai na ke benta kilai kilet batongin pan map ru na oblay na ke benta ki pop ki chongi ki bangila pensosi batongin kularu haublay banadu menta kasngi ngin emno ya kijing em ka batmai kijing em ka babha ka bapin snobha ya oblay badyala ki hinmen ki para nga pla haublay badan bor baro badapi kumnen ko para Bangale pop shibune Daga jingkerkat badagi tin badagi kam badagi jinglek lek daga jinglek palad junga daga jinglek palad junga daga jinglek palad bakrai junga namar kata kerpat ya kumaya bakoi kabaya sa katesati ya gel batkriu koi badya pi ko henen ko para banduai na kabenta junga
how try ublay jungi. Ublay badan bor barwa un isnayangi, but endalama peki pop jungi, un yalam yangi shakajing em bam jukut. Amen. Tungin ya duai Tok mi isnayangi koblay nong bunong tao Nong suma nong sukeri ki baro To ai bada kabashakriyami Da kabor bada kadonu tungi baro Ngin dawaya kajing les buon jong mi Ya kajing map kajong mi Da utrai jungi uji Jesu kun jongmi Uba im berbasen syareng kat badmi baru mensim bakun Uwe ublay junom la junom
Kajing pule naga kitab usiran. Kajing bitar bat kajing dom, kineru kilong kiba isajmet bat unang pop unkit yaki kendung. Utau ba penhiar keput un sangat haka keput na utrai. Uban sebu jingkeng yaki pop jong u. Tomap ilau para marjan ya kajing sniu ba ulale bat kumta yaki pop jong pi ansamap haba piduai. Hato dan ubriu upunsa ya kajing bitar persya ya uwei pat bat uwat penban ya kajing penkia na utrai. Hato isen ya upara briu ubakum mau bat uduai penban na kabenta ki pop lajong. Lada mau ubalong kado ubat sa ya kajing bitar hato unwat ya kajing map na ublei. Uei uban penbiang na kabenta ki pop jong u. Token mau ya kajing kut jong kajing im jong pi. Bat tu sange no na kajing yasun. Token mau ya kajing jot bat kajing yap. Bat tu im da ki hukum. Token mau ya kajutang bat ubah halor tam. Bat wat theo ya kajing duna. Kaktin jong trai. Kasam shi spa lai kanambar nyau spa kandai pulai. The court way are lie south, Kandash Pel, Katway Katar.
jingpuli na ka shichi Paulus bakun syaki Kristen harom. Ku para omdon we nangi uba im tang yaladi. Bat omdon we nangi uba yap tang yaladi. Ladang ni im hau try. Bat ladang ni yam hau try. Ti kumta ladang ni im ni ladang yam ni long gijong utrai. Nakabenta ni kajing temu ukris ulayap bat ulami pan. Ba undublong ukunran jong gibaim bat gibayam. Kaktian utrai. Isnyamu yau play. Kajing bulana ke gospel bakut katkum u Mateus. Karaguram kami kutrai. Ha kada kapor. U Petrus ulawan shawu Jisu bat ulakile. Kotrai. Hadu katno sien uhimen upara jonga unle bamde yanga. Bat ngan map yawu hadu henyusien ujisu ulaong hawu ngam ong hapi tang henyusien henre hadu henyepo sien henyo namar kada yak himabneng laban pensriam baru siem ulakwa ban shim jingken jingtia naki sakri jungu te khaba ulasdang ban shim jingken lawan yalam shawu ya uwei ubakit ram nawu shipo hajar talen bar namar ba laban siyo ukendra jungu ula hukum ba yendino yabu lem bar katinga bat kikun jongo bat baro katba udan bat ban sio ya karam kumda usakri uladam krup bat ulakrpar yawu kendrad aipor yanga bat ngan sio dap yapi bat namar ka jingsosne yawu ukendra jeng uda usakre ula pelait yawu bat ula mapno yawu ya karam henrei uda uju usakre utang sumi ulayakindu ya uwei naki para sakri jongu uba lakit ram hawu
6 dinar. Te ulabat yawu terait bat ulaskia yawu bat ula siono ya kabame dei bansio. Te uda upara sakri uladam krup bat ula kerpar yawu. Ai porse yanga bat ngan sio dep yapi. Upat pachiau penban ulapa set bendi yawu hadu ba unda sio ya karam. Khaba kiwei pat ki para sakri kilayoi ya kata kabalajia kilas nosi shibun. Bat kilaleit bat yadu hau kindra junggi ya bar kata kabalajia. Kum dau kindra ula khot yawu bat ula ong hau. Me usak ribamen. Ngalamap ya karam jomme bar. Namarba mela kerpar yanga. Hato mem Sem ladei ban isne yala upara sakre kumba ngalale isne yame te haka jing pitar o kintra jungu ula aiti yawu haki nong set binti tat kadu ba undasio dep ya karambar kumju uppa junga bahabeneng unle api lada pimap nadu kadonut yala uhimen upara kagos pel jamutra kajira eme ko Chris Kohenmen kepara hau trai jungi Yesus Christ. Hakani kesingiu trai la ya ke baar pusau ke tin ke jong blei ke khot ke wer ya pi bad yanga ban puson janai shapang ke jing yai map mar keliang nadu ke do nuad. Ha ke jing ekren ya khana ki baman la kesingi ngiju asngeu ya ki emotional comment kumni. Kumno ya uto ngan map, kumno ya kato ngan map, dalele ru ngam la shu ban map. Hakani kerukom ke jingkeli kami ha ke juk jong ki ju hendai, ha ke por jong Jisu, ha kini ke juk, bad ha ki juk ki ban sawan. Kumba u Petrus u keli ya u Jisu, ko kenrat. Hadu kanosin men upara junga unle bomde yanga bat nga ngan mapya u hadu nyosin omde tang nyosin la paik tien u Jisu henry hadu nyo posin nyo ngilap yakani haka gospel jong Matthews kelenong kebakat pra kadikot keba arpuwe hadu keba arpuar. Tongin yangam kam jeliu susu yakani ke jingkeli u Petrus bat ya ke jing jebab u Jisu. Ka benta ke baningkong ka jing mab i isnei ublei ka dei banlong ru ka jing mab i isnei jongi ialah kihinmen kipara. Usim ubalasngo senei bat maplut ya karam jong usakri ubalawan karpad ban aipor ya u ban siu dep ya kaba ngiosngo na kaparshi ba u Jisu ulakren ha ka gospel katkum u Matthews kalenong kaba katpra kadikot kaba arpuwe teter hadu kaba laipusan katheu shapang ka jingken rei ka jing map ublei ya ki pop kisang jongi ki briu baro
Ublay umapingi da kajing iet, but kajing isnay. Kajing iet isnay ublay yangi kibriu, kalong kabajiliu hadu kata-kata, hadu ba ula ailat yau jisu ukhun it tepmen sim jong u banyap halor kading pna tang na kabenta ban penim ya kinong pop ha kani kabertai. U Francis de Sales bakhuit ha kakot introduction to the devout life kasla kabanyaw puar ula tho kumni. Haba pilet shakaket jong ka sacrament jing penyesuk pidei ban snow yaladi ba pidon halor ulum kalbari hapo ki kijad balasat narpna jong ujisu ki bajau drup da kasnam ban sat khut ya ki pop ki sang jong pi baro topli ya ka do nur jong pi bat ya thulut ya ki pop jong pi ha uling do ba ka jing e jong ka jing map it is nei ublay kan rung happy da kani ka jing map it is nei ublay ukwa bat uda trang hir yangi iwe bangiru ngin long ki bakloy ban yamap mar kliang iwe ya iwe pat ka benta ka baar ka jing map it is nei ublay kam don put don sam ban lek pan map batru ban map yakiwe kam dei satya ka basuk ne kum no pisngo ngilap bakam dei shisha ka basuk ngibu kan don bat ngi ai daw do kum ne da kum tai ka jaj ben riu ju ka dei ka we na ki jaj ben riu ki bak kamlong systematic ha kerkom im wat nadu kipor hendai hentai katkum ka jing soto ka jongki kila penwan dur hadu rius pa khat lai tli ki ain ha ka jing im ka jongki bat ka we na ki ain jong na kini kin rius pa khat lai tli dei ka ain jong ka jing yamap iwe ya iwe pat henry kat kum ka jing sotho ka jong ki kalong ka ain jong ki kala ban let ban ailat ban let pan map lene ban map ya ki we tang lai sin kat kum ka jing sotho bat kat kum ka tradition jong ki ju henry kat kum ka bible bat kat kum kat Jewish tradition badru kat kum ka jing sotu ki Kristen la nyo ba yu number ba nyo la khot yu number ba janai la ne bapura la ne ngila ban ong completeness ha ka tin pareng la ne tin English klempep halor kani ka nongrim u Petrus ha ka jutang ka batmai ulakli yau Jesu hadu kano sien ko kenrat la ban map ye ke bale bakla yangi hadu nyausin u Jesu ula ong om dei tang nyausin henry nyau posin nyau ke ke jing mut jong kani ka jing ong ka jong u Jesu lane ka ke jing mut jong u ne number nyau posen nyau hatu pilaju perkhat ko henmen ko para nyau posen nyau ka total ka de banlong kanu ka de banlong saus pa kendai po kamut ayu une number saus pa kendai po ban yo ya ka de jing mut ngi hab ban let pai biang syaka kentin Hebrew katkum ka kentin Hebrew unamba sauspa kendai po ki khot ya kata unambar hakaktin la khot ta mim kamut ayu kene
mim thah mim kamut la biang lut nadong sedong la pendep pura la pen pura lane babit babiang nadong sedong klem ding klem don jing duna tang kendiadru ti habau jisu hikai bangi dei ban map ya kijing bakla jong menneu para jongi nyau posen nyau utheu ba kijing map jongi kadei ban long ka bapura om tang siteng siliang om dei ban don jing duna ndrei dei ban biang lut nadong sadong ke kata kijing map ka babit ka babiang ka ba ujisu ai kijing hikai ka ba klem don jing duna hatu mapi bat mangangi laban ai mo ya kata kijing map ka ba pura ka ba om don jing duna tang kendiat om don jing thobria tang kendiat ka kata kijing map jong kijing ka ba bam don jing duna ka dei kijing lane ka dei kijing map is nei ublei ka ba klem put klem sam namar katau jisu penjanaya kijing so thu kiju bat u Petrus sapang kijing ya map mar keliang da ka ba jubab ya kijing keli jong Petrus bangi dei ban map nyau po sin nyau om dei tang nyau sin rei nyau po sin nyau kabayareng kador bat kijing map is nei ublei yaro you try kumta ujisu khot wer ya phi badyanga sha kijing janai bapura jong kijing ya map mar keliang kijing bom ya theu ya wo ya kijing bakla jong kiwe haba uhmen upara balale bakla lane ka hmen ka bara ka balale bakla ha kijing im jongi ngidei ban kloi ban map lada ki wan ban pan map bat ki wan ban kerpan jia ayu yangi lada ngi pendon kam ya kani ka jing map is nei klem upud usam don jing jia hoi don bet ka jing jia don ka jing jia ka bakrau ka don ka jing ong ka baya day bat unambar sauspa kandai po ha ka Jewish tradition bat bangi semru ha ka kitab baningkong jongkis im ka lenong ka ba pra ka dekhot ka ba nriu paway ka ba ong kumni ai ba ka donu jong pi kan bit kan biang ti ka jing map is nei bapura ka penlong ya ka donu jongi ka ba khuit ka ba suba lada ngi pendon kam da kene ke jing map is nei ya kiwe ublei un sawan song sa hangta de na kene ke dau Reverend Father Richard Rowe but John Fester ha ka kot Jesus plan for a new world kila tho bau jisu ulaban jur baki briu kedai ban ya map ban ya mar keliang kandang ban wanra ya ke jing ya suk ke jing ya sign hang ne ha ke bertai badru ban yo ya ke jing suk ke jing kemen ke banne sijunom habneng yero you try ke benta ke balai ukris udai ukanrat jong ka jing im jongi habangi le klet no ya kani ka jing shisha ha ka bangi ong ukris udai ukanrat jong ka jing im jongi jayu kan sayalam yangi ban lepop bangin im ha ka jing im jong ka jing bakla balai ngim la ban map ya ki bala pen mong yangi balai ngim kloi ban leit pan map na kitu ki bangla pensusi klem artatien de namar bangi perkhat bangi long ki kenrat yala ka jing im ndrei kam de
dei u play dei u Jisu balong u kan rat jong ka jing em ka jongi ka deru bangi don ya ka jing long ka basniu ban im ha ka ne ka bertei tang na ka bentai ala de ka bagi khot ka tin pareng selfishness im tang na ka bentai ala de ya ki wei ngim don jing perkhat eshu ngi longro ki bakhim jingmut palat ke bangi khota ka tin pareng narrow mindedness kum kanuksa donro ke ba perkhat tang karu kom perkhat tang karu krom kren tang karu kom trei kam jonga kalong ka badei bat ka bit ka biang henrei ka jingle jingkam jong ki wei pat kalong ka babakla bat ki bom dei satia na kata kadau Paulus apostol hake shiti jong u shaki Kristan harom kalenong ka bakat sau ka dikot ka ba nyau hadu ka kendai ula tho shai but ai jing hikai hang tu wai jing hikai jur ya ki kun Kristan hang tu but yangi menta bangi dei ban penduno ya kene ka judging long ka basniu ka bangi ong ka jing im tang na ka benta yaladi da kaba ula tho shai hang tu kumni om don uwe nangi ubalong kanrat yala ka jing im but om don uwe ru nangi ubalong kanrat ya ka jing lada ngi im ha u Kris balada ngiyap ha utrai nakani ka jing tmu u Kris ulayap bat ulami pat ba undup long u kanrat jong kibayap bat kibaim ti u kanrat jongi udei u Jisu Kris om dei mangi kibalong ki kanrat yala ka jong ka jing im ngilong tang kinong sumar ya kani ka jing im ngilong tang kinong yarap ban pen bahaya kani ka jing im ha kani ka percay bangin la ban yo ya ka jing sup ka jing kemen habneng tengi sungu thu shai hang ni ba ka jing im jongi ka dei jong u Kris ngidei ban im bat ban yap hau ngidei ban sha hikai hau ngidei ban sha yalam hau ngim dei ban im ha ka jing im jong uksui lane umen sim baman ngim dei ban sha yalam ha umen sim baman ngim dei ban sha hikai ha umen sim baman ki bom don ha ka jing im ki bom kloi ban lech pan map lane ki bom kloi ban map ya ki wei habadon mano ba pensngosi lanengi ru ngi penmong yaki ladangim kloi ban map yaki ladangim kloi ban lei ban pan map naki jayu ngi sha yalam hau mensim baman ngi sha yalam hauksud ngi sha ikai hauksud bat khaddu khadwai ngi im ha yak jing im yakom im jong uksud bat khaddu khadwai ngi yap ru ringkat bat uksud bat ngi ong ki yap ha ke jinglong jong ki nongpo namar kata ka ktien ka jong blai ka khot ka werengi ka ong phidei ban phet yap no na ka jing im jong uksud phidei ban phet yap no na ka jing im ha ka pop ha ke kitab jong isirak kelnong ka ba ar puai de khot ka ba ar hang tu la tho shai to phet yap phet im na ka pop kumba phi phet yap na upsen lada phi lek hajan un sapu ya phi bat un pen jot pen pra ya ka jing im ka jong phi o Reverend Father Franz Delix na ka jingas lok Society of Jesus laning I khot Jesuit ha ka kot ka jong u kabal like I kerteng called to share in his life ula tho ladang ino yala ka jing im na ka benta u Kris
lada ngi pentlino yaladi but I lad you Chris bandrung ha ke jing im ke jongi ngin yo ya ke jing suk ke jing kemen ke bomla su ban batai hapo ke jing im ke jongi ke bang khot ha ke tin pareng kata ke inner peace and joy in our lives. You try. Kebenta kebasau ngim yo jing map nau blay lada ngim map yakiwe. Ngim yo jing map nau blay lada ngim map yakiwe. Ngiyo jing map nem nau blay lada ngim kloy ban map yakiwe. Bun kibriu kibuk yakini ke jingkli. Badru teng kishim yakani ka jingkli for granted. Bau blay umap yangi nre mangi pat ngim map ya blay. Kilay diwai sa ying mani kilay kerpat bad kilay ban playa ki pop ke jongki nre hakadonut ke jongki ki kampalat ban ya umau bad ya unar. Tika jingkli kani ke jingkli ngiyo jing map ne em na oblay lada ngim kuloy ban map ya kiwe kalong ka ba kong san ha kani ka pang pedeng ka jing yai map mar keliang nadu ka donut katkum ka kitab jong usirak ka lenong ka ba arpunyo ka dekot ka balai po hadu ka lenong ka ba arpu pra ka dekot ka ba nyo ka ba ngidang syo sngo nagijing pule ka baar ngisem ba ubriu lene ka briu ka ba penher put ne bu sun yala upara briu dawa ban yo jingmap na ublay subu lada ubriu ulay duwai ha ublay nre hagju kapor udang bitar sla ne dom ne penher put ne sun yaki para marjan hato unyo jingmap ngam tharai ba unyo jingmap namar ka ktin ublay hi ka krenshai ka ong ka jing bitar bat ka jing dom kilong ki ba excitement but kis no renjain ye unong pop sirak ar punyo ka dekot ka balai po bat ha ka lenong ka ba ar bu pra ka dekot ka ba iwe ka ktin ka jong blay ka ong uta ba penhier kput un sayo ya kakput na utray uban sabu jingken ye ki pop jong u banyo jingmap na ublay ngidey banya sukru bad la uhunmen upara jongi bad la ki para briu kumta kaktin ka jong ublay ka ong kumta lada pi wan terwa jin ai hagaduan bat piken mau bau para jong pi udon presya ya pi to ino hangta hakmat keduan yala ke jin ai bat to late banya suksua batla upara nangta sawan biang ban terwa yala ke jin ai haublay Matius lenong kebasan dekot arpulai bad arpusau tinamar kata kohmen kupara ublay ukot uweringi tongin don ka jing ya map it isnay mark liang nadu kadonut bad ublay un sependap pengi da ka jing ba kordor ka jing u tongin nom benut ya kani ublay ula ai yangi ya kani ngim don kam mantit ngim don kam balai seselong ngim don kam balai sekuati ngim don kam balai ki kiri ki baper balai wat ya kini balai tit ya kini da kaspa ka bakordor ublay ulo ai lepa hakadonut ka jungi hagijimut ka jing berkat ka jungi tongin long ki basbun kemba ublay ulong ubasbun bat ublay ubadap da ka jing map it is na yangi un samap yangi un saayang iya ke jingsuk ke jingsain ha kena ke bercai bat katno kam tam lele ke jingsuk ke jingkemen ke banek si junom ha beneng en yero yo Jesus Christ
number jing roi lai spa and riu way. Lai and riu way. Kejubab jumpi kalong ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yeme kutrai nak benta upa buku jungi bishop jungi kileng do bat ki katekis jungi makin dup long ki bakului haba map ya kano kajing pun mong bagi sya na ki briu ba IT ha jing sumar jungki ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yeme kutrai nak benta kene kerempe Kristan jungi baka jing perkhat chisin kasngi nginsa yadon lang habeneng kandup penlong bangin kelet da kabajam ya gijing penmong bangi lasya ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yeme kutrai nak benta iwei pa iwei nangi bangin dup yai kan mau lenter katno utrai ulalong ubasbun pat maap engi pat ban singangu ya kata ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yeme kutrai na kabenta kito kitkot ha kene kerempe Kristan jungi kiba ha kene kekhlimat kimya dei jingmut pat kim yasuk paramaki pakindup yasuk nok kloy ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yeme kutrai na kabenta kibriu barok pakindup pediang ya kejingmap kaba ublei uais bun hadu kata yaki ngi kerpat yeme kutrai Ngi kerpat yeme kutrai Yarab bangin smil tu kamha pakam janai barabor bangi dongkam hadu kata ya kejingma ye isnei jumi ai ba kejing sbun kaba yama ban penjan susu yangi shami ni pan yakani lemba Chris Tuhan jumi Amen Ka number jing roi lai spa nhiều po. Lai nhiều not.
Tuduai ko hunmen ko para bagi jingknya jonga badjong pi kan long kabapdiang hun hau blei ukpa budon bor baro. Totran piang jingknya na kiti jongpi na kabenta kajingero pagkaburam yang kerteng ju kajing mentoy gi panikabalang ko ju baro kowe. Kokpa chopdiang sobha ya gijing terwa jong kabalang jong mi bat ya gijing ai jongi shimet shimet ba kata kaba ya i pa iwe kaba ya i iwe pa iwe i terwa kan mentoy sha gijing pen im ya baro da ukris utrai jongi Amen. Utrai undon ringkat bad pi. Ringkat bad piru. Tu kentu yala kidonu. Nikentiu yakisha Tungin yai nguyu trai kan rat ublei jongi. Kashongok pat kadeh. Kok pa pedon bor barobot kablei bam jukut. Kashong hok banginai nguyami man kapor bat man kejaka. Dau Jesu Christ utrai jongi. Kabor pa jomi kalapau ha kasaindur ban penim yangi dakur kom ba pela. Ukun jong mi ulawan ban penim yangi kum ublei badon bor. Henry ulaim hapdeng jongi kum ubriu batlot light na kapo. Da kapop ubriu la kentaj ya kejinge day log bat me. Henry u Jesu Christ ulay briu ulawan ban penyesuk bat ban penbhapat
บัดบันเป็นลองลอกเบียงยังอีทีนามารกตาเลมบัดกิกันหูนังเอเลมบัดกิปายบาบเนงบาโรงีเป็นบนายกบุรอมจองมีดากบางียาเป็นบนา ชิชาไม่ลงบะคุยก็ตรายก็ทำไมจงก็จิงคุยบาโรนามารกตางีกระปาจะมีจะเป็นคุยเป็นกันตังเอกนี่กิจินเตอร์ว่าจงงีดากบพายุมันซีมจงมีกมก็เจรฮัลโหลจงคีบากินดูบกละลองยังงีกาเมดบัดกสนามจงอุตรายจงอีอุจิสุคริสหากปอร์บลาดีโนยอูบัดลากมอนสุบาอูลาปดียงยกจิงชาชิโตอูลาชิมยกปูบัดกบายงูยมีอูลากดียอูบัดอูลาไอฮาลากิสินรานอูออโตชิมบัตุบามนักนีพีบาโรนามารกนีกลองกเมดจงายากบาเอ็นไอทีนากบันตาจงพีkaju karukom indalala yabam ulashim yakakuri badak baingu biang yami ula ayaka halakisin ran uo to shim batodi nakani phi baro namar kani kalong kakuri chong ka snam chonga chong ka jutang batmai batbam chuku ya kabaen penmi na kebenta jong pi bat jong ke babun ya keban ma pia ki po tole ya kani ban ken mau ya nga Kajing maya jong kajing Katasin bani bangyune upu Bani dinakane kakuri Namar kata ngi ke bapen menta ya ke jingya bat ke jingme pa jong u ngi terwa hami ko trai yo pu jong ke jing em bat ya ke khuri jong ke jing pen em
ngidai ngu aidem namar melanyo yangi kebabet ban yeng hakmat jongmi bad ban shakri yami da kebas ngored ni kerpat yami bangi kebayo benta hakamet betkas nam ukres ngilong kebala penyetli kawe da umensuim bakui Token mau putraya kebalan jome, kebala preng hasat la ke perthi, bar topin jenaya kaha ke jingit, renggat baru Francis Upa Bakur jongi, Ulwe Kilindo Bishop jongi, bat bar Kilindo. Token mau lamre himen ki para, sundrang bar kindai, kibalayot yaraka ba kerman ya ke jimip bar ya bar kebala klat no, ha ke jingis ne jome. Kepriang ya kisah kejingsai ha kamarjo में तो इसने यानी बार निकर फाड़ या में नांग बारंगाट बार कमरे थे सोटी बाकोई काकमी जंगबले कि अपोस्टल बाकोई बार क्रिया कोई कि बाला पिंस ना पाया में पतंग ला पतंग निंदुप लोंग कि बाबित बानो बिंदालम हा कजिंगिम बाम चुकुट बार बनियारो बार निब्रोम या में ताऊ कुन जमे ओ यीशु क्रिस्ट Da u lambat u bad ha u kan long hamiu bleuk pa bedon bo ha kejingalong kawe jongumen siem bakui barok burom bat kejingero ju nom la ju nom Kumbala hukum yang idau nong penem bat kumbala hikai ngida kaktin uplay nginut pan o Kumpajongi upahapne kalong kabakui kaketeng jongmi Kanwan kahima jongmi Kanon kamon jongmi Hakat kendel kumbahapne Tu ayangi menta kejimbang jongi Kapahala kasni Batu mabyangi akireng kang jongi Kumbangi rungiba Yagi bales niu yagi Badwad yalam yagi Syaka jing pension Henry to pelayani Nakabasni tu pelajeng ingi kerpat kutrai negijing sniu baro ha kejing sebun jomi tuai jing suk jing sanya kisungi jongi kenang bada kejing irap kejing isne jomi ngin lai barabo na kapo bat ngin yo jing ada na kejing jenjar baro kat bang idap kemilin tia kejing kermen bakut bat kejing wan pat jong unong penim jongi u Jesu Christ Namarka
Jesu Christ mi bala ong ha ki apostol chong mi ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pe ti ki pop jongi henry ka jing e jong ka balang chong mi bad ha ka jing subun chong mi to ai ha ka ka jing suk bat ka jing atli ka we kat kum come on chong mi mami ba im berbasan sha junom la junom ka jing suk jong utrai kan don brabor ringkat bat pi Ringkat bat piru Tonginnya terwa ya ke jing suk iwe ha iwe pat Hakmi ukun lang broad jong ublay Hakmi ubakino yaki pop jong kapertay Suk mangi ki balay syakot bet syakwer Syakini ki jing kawai jong ukun lang broad Kukendan ngam syok Paman ruho yin junga Henry syok kakati Besim junga Seksia Commit kasnam Chris kanyalam yungi syakacing pan juga Ka number jingwai ar spa khatsan ar way san Nur hari genja penhablan kamana Yukun Israel upsadang upubah belah Along upubah
ko try Jesu ba mela khot la wer ngi iwe limba ka ktin ba im ka jong mi bangin long ki briu ki ba don ya ka jing map it is nei iwe ba iwe kumba ublei ukpa ulapan i da ki dak kishin bat kham tam e da ka ba pha yami ukhon ba marwe shakani ka perthai ban shak nya ya ledi halor ka dingna ban ai jing em yangi iwe bat ban pen i da ka dak ka batikna ba me kloi ban map yangi iwe ya ki light ki let ki tam ki duna ki jongi ladangi phai biang shami da ka jing map i is nei Kublai syajar ngu kam kerpang e na kebenta ka met pat ka snam ka jongmi ka ba melarung ha ka jing im jongi iwe ban long ka jing bam men sim ka ban yalam len tiangi na ka ni ka perte sha ka hima jongmi habneng ko men ko para tongin ngam kham jiliu shu ya ka jing maya jong ka jing sha shitom bat ka jing sha yap ka jong Jesus Christ ban pen im yangi iwe da ka ba ngin shim ya ka sla ka ba shispa nriu phusan bat ka sla ka ba shispa nriu phunriu ko men sim u Christ to pen ko yanga ko men Christ to pen im yanga ko snam Christ to tendep yanga ko na rum Christ to sai yanga ko jishala ben Christ to pen plan yanga ko jisu pa to shashkor yanga hapo timom jomi to aiganri washa yanga panatladon nami now long shubaman to dyinga hat mir jigab to khot yanga but to ong panwan shami barikat perkiri hujumi ngandung kiroyami junom la junom amen hakmi ko jisu bapa batiak tam ngadem krup hakma jombe badaga jingtrang bashirhem jokum sim jonga ngaduai berkerpan me bamenshon haganu jonga ya jisno ba im hakjinge kachikran bakajigi ringkat bakajigi slai basha nakapdala kipo bat kamon baskem banle phano katpa hapon adehi da kachigi bachaliu bat kachigi slai sim ngai pusonya kita kisantli jingmong bakorotam da kapakan ya kitu kitin kipa rebe to bapa laslemba ulakren shakjami Kujisu bapa kila samnya kiti bagi kicacona kila nyaw yang kishin jona baro Tungin ya duai ko blai ko kpa milale isne biang yangi dag jing map jing isne chongmi lingba kayu kharis ka bangilale niam to ai bakan penlong yangi shu kumami ha jing yamap iwe da kabayarap bangin le isnei yala kihinmen kipara ngi panya kani lengbau Christ utrai jongi Amen utrai undon ringkat but peace ringkat but Blay badon bor baro un kerku kerdo ya pi ukpa badukun baru mensim baku
Tôi lệch xúc ít bật dạy sakri yêu trai. Is ngau gu yau play. Cái number chinh wai sao spa khandai. Sao khandai. Jisu, Ko Maria no yarap ki Kristan, Terwai na kubenta jungi. En your royal Jesus Christ, Junom la junom. Amen.